जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसकेसी बना चैनल को स्वागत जनाउछि। आज आमे बनेबा चढ़ई गुड़ी साग रे स्वादिष्ट रेसिपी पूरा सहसल पर बनेबा। देखंतु एई साग को चढ़ई गुड़ी साग कोआ जाय आ मु केमति बनाउछि मोर एई साग रा रेसिपी को प्रथम ରୁ शेष पर्यंत देखंतु। आपण मानक भल लागिले कमेंट माध्यम जणाबे आ शेयर करंतु आ चलंतु आमे बनेबा। आमे कोन करबा ए सागर एमति डेंफ देखंतु एमति ए सु डेंफ गोटे गोटे एमती छिंडे दबा आ टोटाली नाड़ पड़ोनी खाली ये डेंफ राग छिंडा है कि अग ये देख एमती अग एमती छिंडा है कि सब पड़ो एमती गोटी गोटी एमती भल लगे बाछि दबा। देख तो एमती मु गोटी गोटी आपण मानक देखो केमती बछा होउछि एमती एमती सबुतक डेंफ एमती छिंडे गोटे पात्र रखीदबा। आर ये सब डाल जाक जीक किसी पड़ा आवश्यक ना शाग तक मुझे सब छिंडे देली। देखो तार सब केते नाड़ सब बाहर पड़ा। आम कौन करवा शाग को भल कर धोई आनिबा जो बाली लगी परिष्कार कर धोई आनिबा। କିନ୍ତୁ ଶାଗ ତକ ମୁଁ ଭଲ କି ଧୋଇ ଆଣିଲି ପୁରା ସଫା କରି ଆकर ପାଣିଟା ନିଗିରିବା ଦବା। ନିଗିରି ଗଲେ ଶାଗଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିଦବା। ଚୁଲି ଲଗେଇ କରେଇ ବସି ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟା ବିରି ଚୋପା ଲଗା ବିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କରେଇ ପକେଇକି ବିରିକି ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ଆଗ ଏମିତି ଟିକେ ବିରି ହବା ଯେ ଆମେ ଭାଜିବା ବିରିକି ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦବା। 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି କେମିତି ଖଇରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ବିରି ଯେହେତୁ ଏମିତି ଖଇରିଆ କଲର ହେଇ ଆସିବ ଜାଣିବେ ଯେ ବିରି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବିରି ଆଣିକି ଶୀତଳ କରି ପାଟିରେ ପକେଇ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ ହେଉଥିବ ଜାଣିବେ ବିରି ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦବା। ବିରି ତକ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଟିଦେଲି ଏ ତାଟିଆରେ। ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ମାନେ ଚୁରି ଆଣିବା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚୁରି ଆଣିବା ଯେମିତି ଚୁନା ଚୁରାଯାଏ। ବିରି की काढ़ी ठंडा हवा को देली। तापर आम कौन करवा रिफाइन तेल अल्प टिके पकईदबा। आपन चाहे सोरष तेल भी पकई पारती। रिफाइन तेल 2 चामच पकईदेली टे गरम हवा दबा। गरम हो गला आम कौन करवा मु गोटे कुलारे से साग को गुंड गुंड कर काट देची। चढ़ई गुड़ी साग को आम कर साग तक सब कड़े पकईदबा तेल रे। आपको कौन करवा एमती भाजवा खंड आपको निहती 5 मिनिट समय दबा। 5 मिनिट पर सागर जिते सब पानी थब पानी तक सब एमती तलू चली 5 मिनिट होगा आम एमती चलेगा। देखो आर सब पानी तक सब तल को पलि गला आ सुखी गला। आमती आम एपट चल दबा। पानी तक सब सुखी गला आम कौन करवा अल्प टिके पानी देदबा। शाग टे कम बुड़िया पर्यंत एमती बिरी की मुझे ग्राइंडर चूना कर केमती देखते एमती पूरा प्लेन करके आम कौन करवा जी आवश्यक से चूना पकेबा। आम आदे कौन करवा बिरी चूना को एमती वेर करके पकईदबा। एमती 4 कप जगह एमती अल्प पकेबी। एमती आम जी आवश्यक से चूना पकेबा बिरी चूना। जब आप बिरी चूना न पकाती अटा को कौन कर चूना करके भाजिकी पकई पारती। आम कौन कर चलईदबा। देखो पानी जाक सब सुखीगला। आम कौन कर चूना सीझा जाए आम कौन कर पानी टे देदबा। चूनाटा सीझ चूना टे अधिका पकेबा। छिंची छिंची पकेली कहीं चूनाटा जमी मुंडा न हम से चूनाटा को मुझे छिंची छिंची पकेली। ताटे जिते चूना था मुझे सबतक पकईदेली। पकई कौन कर 2 मिनिट पर्यंत फुटा दबा। देखो फुटिला आम तादे कौन करवा हल्दी गुंड पकईदबा आधा चामच। स्वाद अनुसार लुण पकेबा। लुण आम कौन कर आधा चामच पकईदबा। आम एमती चलईदबा। शागटा एमती भल कि सीझीज चूना पकई शाग भजा हो चढ़ई गुड़ी शाग केमती भाजुची। आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत देखते पानी जाक सब एमती सुखीगला। गोटे चामच साजे कि गोटे डंकी साजे एमती आम घोरी दबा भल कि शाग भी सब सीझीगला। बिरी चूना जेहेतु पड़ी शाग को आम भल घोरी दबा। पानी टिके अल्प समय सुखा दबा। आज पूरा नुआ ऊपर पूरा सहसल ऊपर बनाऊँ चढ़ई गुड़ी शाग भजा चूना पकईकी आ बिरी चूना पड़े ना बिरी चूना पड़े केते बास्ना छाड़ एमती घोरी दवा निहती 5 मिनिट पर्यंत। एमती घोरी होगला। एमती आम कौन कर गोटे पात्र को आपको बाहर कर आनिबा। शाग को तक बाहर करी आम कौन कली कड़े बसई देती धोईकी आम तादे तेल पकईदबा। रिफाइन तेल 2-3 चामच पकईदबा। गरम हवा दबा। तेल गरम हो गला मु सुखिला लंका नहीं 4टा आम पकईदबा। कहीगला आधा चामच जीरा पकईबा गोटा जीरा तापर पकईबा
ସୋରିଷ ଅଧ ଚାମଚ, ଏମିତି ସୋରିଷ ଜିରା ପକେଇଲେ କଣ ହେଲା ଭଲ ବାସ୍ନା ଛାଡ଼ିବ। ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ କଣ କଲି 5 ଫୋଟ ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଦରଦର ଏମିତି ଛେଚି ଦେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। ପକେଇକି ଟିକେ ରସୁଣଟା 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଚଲେଇଦବା। ଟିକେ ରସୁଣଟା ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରସୁଣ ଯେମିତି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କଣ କରିବା ଶାଗକୁ ପକେଇବା। ଯେମିତି ଛୁଙ୍କ କରାଯାଏ ସେମିତି ଆମେ ସବୁତକ ଶାଗ ପକେଇଦବା। ସବୁତକ ଶାଗ ପକେଇଦେଲି ଆମେ କଣ କରିବା ଚାମଚ ଏମିତି ଚଲେଇଦବା, ନହେଲେ ଚାମଚ କିମ୍ବା ନହେଲେ ପିଠା ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାଗଟା ଏମିତି ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ କମ ଦବା, କାହିଁକିନା ବିରି ଚୁନା ଯେହେତୁ ପଡିଛି ଶାଗ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା। ଆଉ ଲୁଣ ତ ଯେହେତୁ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ଚଲେଇବା ବାରମ୍ବାର। ପାଣି ଯଦି ପୁରା ଶୁଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଚଲେଇବେ। ଆଉ 1 ମିନିଟ ପରେ ଶାଗ ହେଇଯିବ। ଶାଗ ଯେହେତୁ ଏଠି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କରେଇରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିନି। ଏମିତି ଆମେ ବହଳିଆ କରି ବନେଇବା। ଚୁନା ପଡିଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଖଡ କରି ଭାଜି ହବନି। ଭାତକୁ ଆଉ ଗୋଟା ପଖାଳ ଭାତ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ବିନା ସାରରେ, ଏଇଟା ସାର ବି କିଛି ଦିଆ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଡିରେ ଏମିତି ଲଟେଲା ଦେଖି ରହେ, ଏମିତି ସାର ଗୁଡା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଶାଗଟା ବହୁତ ଭିଟାମିନ ଶାଗଟା। ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଶାଗଟା ରହିବା ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ସବୁବେଳେ। ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ 1 ମିନିଟ ପରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁ ପାଣି ତକ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ଚୁନା ପଡିଥିଲା ବିରି ଚୁନା, ସେଇ ଚୁନା ତକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମେ ବହଳିଆ କରି ବନେଇବା। ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଶାଗ ତକ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, କାହିଁକିନା ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଗିଗଲେ ପୋଡା ଲାଗିବ। ଆମେ ସବୁ ତକ ବାହାର କରିବା ଆଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଚଢ଼େଇ ଶାଗ ଭଜା। ଚୁନା ପକେଇ ଭଜା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।